السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش توجدوا بسطيلات صغيورين. هنا درت بسطيلات ديال الدجاج نظرا لطلب واحد الصديقة عزيزة وجارتي قديمة، أميمة. أميمة اللي كتسكن في كازابلانكا في حي محمدي، كنبلغ ليها السلام بزاف، هي والعائلة ديالها. هي اللي طلباتني باش نعطيها الوصفة ديال البسطيلة، دونك انا درت ليها خاطرها. او ميم طون درت بليزير لوليداتي تا هما كتعجبهم البسطيله ديال الدجاج. اي غادي نوريكم كيفاش ديروا البسطيله ديال الحوت حتى هي. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des mini pastillas. Ça c'est des mini pastillas sucrées au poulet, et ça c'est des mini pastillas salées aux fruits de mer et la vermicelle chinoise. Donc, restez avec moi, je vous donne tout de suite les ingrédients avec la préparation en détail. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc بالنسبة للمقادير ديال البسطيلة ديالنا ديال اليوم، دونك غادي نشوفوا عندنا جوج انواع ديال المقادير. بالنسبة للبسطيلة ديال الدجاج حلوة، ça c'est pour pastilla au poulet sucré, et je vais vous montrer les ingrédients pour pastilla aux fruits de mer, ça c'est salé. Donc obligé de faire deux sortes de pastillas. Mes enfants elles n'aiment pas les fruits de mer, il n'y a que moi et mon mari qui adorent, donc il faut faire plaisir à tout le monde. Donc là c'est les ingrédients pour le pastilla aux fruits de mer, et ça pastille au poulet pour les enfants qui l'adorent. tout ce qui est salé sucré. دونك كيف قلت هادو انواع، هادو مقادير ديال البسطيله ديال الدجاج حلوه، وهادو ديال مقادير ديال البسطيله ديال الحوت اللي غادي نوريكم بالديتاي. مالحه، ما حيت ولادي ما كيبغوش البسطيله ديال الحوت، ما كيبغوش لي فروي دو مير، غير راجلي وانا اللي كنحماقوا عليها. دونك غادي نوريكم المقادير كيفاش غادي نوجدوهم بجوج بالديتاي. Donc, on va commencer par le pastilla au poulet que mes enfants ils adorent. Donc, غادي نبدا بالبسطيله ديال الدجاج اللي ولادي كيبغيوها بزاف. دونك عندي هنايا صدر ديال الدجاج قطعته مكعبات كبار، عندي جوج بصلات كبار قطعتهم وكذلك مكعبات، البيض غادي نحتاجو من بعد، اللوز وكذلك مسلوق ومقلي غنحتاجو من بعد. هنا عندي شويه الربيع، عندي شويه سكنجبير، القرفه، خرقوم بلدي، الملحه، البزار وزيت العود. Donc ici j'ai blanc de poulet, j'ai deux grands oignons que j'ai coupés en petits dés, les œufs que je vais utiliser plus tard, les amandes émondées et dorées que je vais utiliser aussi pour le montage, et j'ai un peu de persil, gingembre, cannelle, curcuma, sel, poivre et huile d'olive. Donc là je commence, je vais mettre le poulet. Donc là j'ai mis les poulets, je vais mettre les oignons، درت الدجاج، درت البصله ديالي، غادي ندير تقريبا واحد 4 المعالق ديال زيت العود، à peu près 4 grandes cuillères de huile d'olive. Je vais mettre persil، الربيع، غادي ندير شويه الملحه، غادي ندير شويه البزار، sel, poivre. Je vais mettre un peu de gingembre. Gingembre, je mets plus parce que elle va très bien avec poulet. السكنجبير كندير بزاف مع الدجاج كيحيد السوريه ديالو.
cannelle, curcuma. Et là, je vais rajouter un peu d'eau. Et à peu près un grand verre. Et j'allume mon feu. Et je ferme à peu près 30 minutes. Donc là, j'ai mis tout. Et je vais fermer, comme j'ai dit, 30 minutes. Donc هنا درت كل شيء وغادي نزيد تقريبا كاس كبير ديال الماء وغادي نسد عليها تقريبا نص ساعه. Donc pour le pastis aux fruits de mer, donc ici j'ai un mélange de un cocktail de fruits de mer. Il y a des moules, il y a des crevettes, il y a des calamars et ici j'ai un filet de cabillaud. دونك هنا عندي واحد الخليط ديال الفواكه البحر، فيه بوزروق، فيه كالامار، فيه قمرون، وعندي هنا فيلي ديال اي نوع عندكم من الحوت الابيض تقدروا ديروه. هنا عندي جوج ورقات ديال سيدنا موسى. هنا عندي شويه ديال champignons surgelés. J'ai un peu de champignons surgelés, sinon si vous voulez travailler avec le champignon sèche, vous pouvez. Ici j'ai un peu de vermicelle chinoise que j'ai trempé dans l'eau bouillante. Donc هنا عندي شوية د الشعرية الصينية اللي رقتها في الماء سخون. J'ai un peu de persil avec 2 gousses d'ail. عندي شوية د الربيع مع 2 ضروسة ديال الثومة. Un peu de harissa, شوية الهريسة. Piment doux, cumin. Je vais mettre curcuma aussi et gingembre. Et bien sûr, je vais mettre un peu de sauce soja et j'ai besoin de citron, huile d'olive, bien sûr, et je vais mettre sel et poivre. Donc, كيف قلت الشعريه الصينيه عندي هنا شويه الربيع، الثومه، جوج ضروس ديال الثومه، شويه الهريسه، تحميره، كمون، خرقوم بلدي، سكنجبير، شويه د لاصوص صوجا، الحامض المعصر، زيت العود، وغادي ندير الملحه والبزار. Donc là, je vais commencer par mettre mes fruits de mer dans la casserole. Donc ici, j'ai mis les fruits de mer avec l'eau bouillante, les 2 feuilles de laurier, un peu de sel. دونك هنا درت فواكه البحر مع 2 ورق ديال سيدنا موسى وشويه د الملح وغادي نخليهم واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. Je vais les laisser cuire pendant 10 jusqu'à 15 minutes. الثومه درت الربيع. Donc j'ai mis l'ail, j'ai mis persil. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais mettre le reste des ingrédients. Je vais mettre gingembre, curcuma, camon, cumin, piment doux, voilà. Sel, زيت البزار، الملحة et je vais rajouter poivre. Donc هنا درت شويه د الربيع، درت خرقوم بلدي، تحميره، درت سميتو الربيع، ثومه، زيت العود، تحميره، كمون، خرقوم بلدي، الملحه والبزار. غادي نديرهم شويه يتشحروا. Je vais le mettre mijoter un peu sur le feu. Donc voilà ma sauce après 30 minutes. Je vais retirer les poulets. Donc من بعد 30 دقيقة غادي نحيد الدجاج ديالي. Et je vais remettre la sauce sur le feu jusqu'à évaporisation de tout l'eau. حتى يتشرب بكاع الماء.
Donc ici j'ai mis je remets sur le feu et je mélange jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. دونك هنا عاد درتها فوق العافيه لاصوص ديالي من بعد ما حيت الدجاج، وغادي نبقى نخلط حتى يشرب كاع الماء. و entre temps donc j'ai mis la marinade de fruits de mer sur le feu. donc في نفس الوقت درت الخليط ديال الحوت يتشحر. donc là je vais rajouter les fruits de mer. donc زدت عليه فواكه ديال البحر، نخلط مزيان. donc là j'ai rajouté la vermicelle chinoise. je vais rajouter harissa, un peu de sauce soja et un peu de citron. donc انا زدت vermicelle chinoise، زدت الهريسه، زدت شويه الصوص صوجا والحامض وغنخلط. donc là il y a plus beaucoup d'eau. je vais rajouter les œufs un par un. donc là j'ai rajouté les œufs، زدت البيض وخصني نحرك حتى يتشرب مزيان. je dois pas arrêter de mélanger jusqu'à ce que les œufs seront cuits. donc voilà, il n'y a plus de sauce. donc ça c'est le mélange des oignons avec les œufs omelette. donc ها هو الخليط تشرب، الخليط ديال البصله مع البيض تشرب مزيان. donc هنا غادي تزيدوا على حساب الرغبه ديالكم، اما غتزيدوا سكر كلاصي اما غتزيدوا سنيده ولا العسل باش هاد الحشوه تكون حلوه. donc ici selon votre choix, si vous voulez rajouter un peu de sucre glace ou du sucre semoule ou du miel. moi je vais vous dire qu'est-ce que c'est mieux pour moi. moi je préfère rajouter soit du miel soit du sucre semoule. comme ça la farce elle est pas sec, donc elle est pas sèche. par contre si on rajoute le sucre glace il absorbe tout ce qui est humide, donc l'intérieur de la pastille va être sèche. كيف قلت هنا الحشوه هي نشفات، وانا كنفضل ندير سنيده ولا العسل على سكر كلاصي، حيت السكر كلاصي كينشف البسطيله كتجي ناشفه من الداخل، اما سنيده كتجي فازقه شويه من الداخل كتجي مويلوز. من الاحسن اما سنيده ولا العسل. انا غندير شويه سنيده وغادي ندير شويه العسل. donc là j'ai le mélange des oignons avec les œufs que j'ai rajouté un peu de cannelle et du sucre. là j'ai mes poulets que je vais les mettre en miettes. donc comme ça je vais les couper en petits morceaux. donc هنا عندي خليط ديال البصله والبيض اللي زدت ليهم شويه د القرفه وزدت ليهم شويه ديال السنيده والعسل. هنا عندي الدجاج ديالي اللي غادي نفرتو بحال هكا.
دونك غادي نقطعو قطع صغيره. وهنا عندي اللوز ديالي اللي هرمشتو وغادي نزيد عليه القرفه وشويه سنيده. Donc ici j'ai mes amandes que j'ai concassées. Je vais rajouter un peu de cannelle et de sucre semoule. Donc pour les amandes concassées, je vais rajouter un peu de cannelle. Pareil, un peu de sucre. Oui, je sais, c'est pour ça les enfants ils aiment bien cette pastilla. Elle est sucrée, donc on met du sucre cannelle dans les amandes. On met pareil dans les poulets. Et c'est pareil pour la sauce des oignons, elle est sucrée. Donc vous pouvez rajouter le sucre et la cannelle selon votre goût. Donc là, tout est prêt. On va passer au montage. C'est pareil pour la pastilla aux fruits de mer. Ma farce, elle est prête. Donc, كيف قلت كلشي واجد، الحشوة هي واجدة. دابا غادي نعمروا البسطيلة ديالنا حتى الحشوة ديال بسطيلة الحوت حتى هي واجدة. Donc là, les feuilles de pastilla que j'ai préparées maison, il y a une partie qui est lisse et une partie normalement elle n'est pas lisse. Donc la partie qui est lisse, c'est elle qu'on va avoir sur le visage, comme on dit, de la pastilla. Donc الورقه البسطيله لي صوص عندها واحد الجهه ملسه وجهه حرشه. دونك هذيك الجهه الملسه هي اللي غادي تكون تحت باش تكون في الوجه ديال البسطيله. Donc ma partie lisse c'est celle-là. Donc vous avez deux choix pour monter la pastilla. Soit la monter dans un bol comme ça, vous faites la farce et vous la fermez. Sinon vous pouvez vous servir des louches comme ça et remplissez la farce, et comme ça vous allez avoir cette taille là. Je vais vous montrer pour les deux comment on va faire. Donc là je mets ma feuille de pastilla, je vais mettre à peu près une cuillère, grande cuillère des amandes comme ça, et après je mets la farce de poulet. Je vais mettre une couche comme ça, et après je vais mettre une cuillère de la farce des oignons avec les œufs. Donc voilà, et là je ferme ma pastilla comme ça. Donc on va essayer de fermer comme ça, et à la fin là j'ai préparé un mélange de farine avec de l'eau. Donc je vais mettre un petit peu là pour souder ma pastilla. Et voilà. Donc كيف قلت درت طبقه ديال اللوز، درت طبقه ديال الدجاج، درت طبقه ديال الخليط ديال البصله، وزديت الورقه البسطيله ديالي وسديتها بالخليط ديال الدقيق وسميتو. دونك ها هي. دونك غادي نعاود معكم واحده اخرى. Voilà, je vais refaire une autre. La partie lisse elle est là, donc c'est elle que je vais mettre en bas comme ça. غادي ناخذ اللوز، طبقه ديال اللوز بحال هكا، غادي ندير فوق منها طبقه ديال الدجاج، وغادي نعاود ندير فوق منها طبقه ديال الحشوه ديال البصله مع البيض. دونك واحد السيده كانت جارتي في المغرب سميتها أميمة، هي اللي طلباتني باش ندير لها هاد الوصفه ديال البسطيله. مهم كنهديها ليها.
Donc, c'est une voisine que j'avais au Maroc. Elle s'appelle Omeima. C'est elle qui m'a demandé cette recette. Donc, je lui offre cette recette. Comme ça, elle va être contente. Donc, voilà, j'ai fermé. Et voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième. Là, je refais une autre. Là, je vais vous montrer une autre avec la louche. دونك غادي ندير لكم وحده بعد سميتو المغرفه باش تشوفوا. ما بصراحه ما كاينش الفرق بيناتهم. Il y a pas une grande différence entre les deux. Là je mets la farce de poulet. ندير الحشوه ديال الدجاج. Allez, je vais être un peu généreuse, je mets plus. Et là je mets le mélange de les oignons avec les œufs. دونك هنا درت الخليط ديال البصله مع البيض، وكيف العاده غادي نسد. دونك et je vais mettre un peu de farine là pour souder. Et voilà. Et voilà mes pastillas. Et là, je vous donne quelques idées pour décorer même vos pastilles. Donc, moi, j'ai ça. Donc, ça, c'est un sourire et ça, des étoiles pour faire ça. Sinon, vous pouvez juste mettre un peu de miel et coller des amandes effilées ou saupoudrer avec de sucre et décorer avec un peu de cannelle et des amandes comme ça. دونك ها هي البسطيله ديال الدجاج واجده. دونك هنا عطيتكم بعض الافكار كيفاش تديكوريو البسطيله ديالكم. انا عندي هاد الجوج كنديكوري بهم. سينو الا ما عندكمش كتديروا مثلا شويه د العسل وتلصقوا فوق منه اللوز ايفيلي، ولا ديروا جيست السكر كلاصي وتزوقوا بشويه د القرفه واللوز بحال هكا. المهم التزيين كيبقى لكم الاختيار تزينوها كيف ما بغيتو. Et ici j'ai mes pastillas au poisson. Donc j'ai mis juste un peu de fromage râpé et vous pouvez même décorer avec un peu de citron. Moi malheureusement j'ai pas de citron donc je l'ai pas mis. وبالنسبه للبسطيله ديال الحوت انا درت غير شويه الفرماج محكوك، وكتقدروا تزينوها ببعض شرائح ديال الحامض مقطع، شرائح رقيقه. انا ما عنديش دونك ما درتوش. Et voilà. Donc voilà, ça c'est pastilla au poulet et ça c'est pastilla aux fruits de mer. Allez, salé, sucré. Donc n'hésitez pas à les essayer. N'hésitez pas à liker ma vidéo, partager avec les amis et la famille pour m'encourager à vous donner plus de recettes. À bientôt, à la prochaine. Donc ما تنساوش تجربوهم، ما تنساوش تلايكوا الفيديو ديالي، تشجعوني، تبارطاجيو مع الصحاب والحباب باش نعطيكم مزيد من الوصفات. إلى فرصة مقبلة إن شاء الله.